नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। लंबे एक वर्ष के इंतजार का हुआ समापन। सोमवार से आरंभ हुआ हल्दीबारी न्यू जलपाईगुड़ी रूट का रेल परिसेवा आरंभ होने से खुशी है यात्रीगण, परंतु एक वर्ष बाद आरंभ रेल परिसेवा की टिकट के दामों में वृद्धि होने से चिंतित है यात्रीगण। जानकारी मिलती है कि टिकट के दामों में कई गुना वृद्धि हुई है। यात्रियों से जानकारी मिलती है कि पहले जिस टिकट का दाम 10 रुपये था वो अब बढ़कर 25 रुपये हो गया है। इसके साथ साथ टिकट काटने पर रिजर्वेशन फॉर्म भी फिलअप करने का नियम चालू किया गया है रेल कार्यालय की तरफ से। इधर जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन पर इस खबर के फैलते हुए यात्रियों की तरफ से इस नियम के विरुद्ध में विक्षोभ प्रदर्शन किया गया स्टेशन पर। दूसरी तरफ हल्दीबारी से आ रहे कुछ सब्जी विक्रेताओं से बात करने से पता चलता है कि वे लोग बहुत ही खुशी है। इतने दिनों से उन्हें बहुत ही समस्या से जूझना पड़ रहा था। आगे सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि लोकल गाड़ी टिकट रिजर्वेशन का नियम परिवर्तन कर देने से और भी सुविधा होगा उन लोगों को। दूसरी तरफ इतने दिन बाद रेल परिसेवा आरंभ होने से लोकल ट्रेनों में लोगों का भीड़ था देखने लायक। इसके अतिरिक्त रेल सूत्रों से जानकारी मिलती है कि सुबह शाम दोनों वक्त रेल परिसेवा प्राप्त होगा। साथ साथ लोकल ट्रेन का भाड़ा 10 रुपये की जगह 25 रुपया हो जाने से बहुत लोगों का कहना है कि सब्जी के दामों में भी कुछ हेरफेर हो सकता है। সুবিধা তো মানে অবশ্যই প্রায় এক বছর ট্রেনের জার্নিটা বাসের থেকে অনেক ভালো আরামদায়ক, কিন্তু আজকে এসে টিকিট কাউন্টারে যেটা জানতে পারলাম যে আগে আমরা এই লোকাল ট্রেনে আমরা ঠিক 10 মিনিট 15 মিনিট এসে কাউন্টারে ওই টাকা দিয়ে দিয়ে আমরা টিকিট পেয়ে যাই, কিন্তু এখানে টিকিটের সিস্টেমটা করে দিয়েছে রিজার্ভেশন সিস্টেম এবং ফর্ম ফিল আপ করে অল্প সময়ের মধ্যে টিকিট কাটতে হবে। এবং আমরা যারা ট্রেনে যাতায়াত করি মানে সুবিধা বলে, এবং তাদের ক্ষেত্রে এই অল্প সময়ে রিজার্ভেশন সিস্টেমের টিকিটটা কালেকশন করাটা একটা খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর টিকিটের দামটাও 10 টাকার টিকিট 25 টাকা, তাহলে এইটা একটা খারাপ দিক। এটা আমাদের কাছে একটা অসুবিধা বা সমস্যা মনে হচ্ছে। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অসুবিধা বলতে আমাদের একটাই সিঙ্গেল এজেন্ডা, যে আমাদের যারা ডেলি প্যাসেঞ্জার যারা এনজিপি টু হলদিবাড়ি আমরা ট্রাভেল করি, আমাদেরকে কোনো এমএসটি টিকিট দেওয়া হয়নি। আমরা চাই যেটা একটা এমএসটি টিকিট করা হবে বা সিজনাল টিকিট যেগুলো বলে রেলের থেকে তরফ থেকে দেওয়া হয় সেটাই করা হয়। এবং কারণ কি প্রতিদিন অনলাইন টিকিট পারচেস করা বা অনলাইনে টিকিট করা বা কাউন্টারে গিয়ে টিকিট করা এই ডেলি প্যাসেঞ্জারদের পক্ষে সম্ভব। আমরা চিঠি ইম্পসিবল, আমরা চিঠি করেছি, আমরা দেখি যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কী দায়িত্ব নেই। ধরুন 25 টাকা একটা টিকিটের প্রাইস, সেটাকে অনলাইনে যখন আপনি পারচেস করতে যাচ্ছেন সেটা 43 টাকা হয়ে যাচ্ছে, 43 প্লাস সামথিং বলে। যদিও আমি পার্সোনালি টিকিট কেটে এসেছি সেটা আলাদা কথা, কিন্তু আমরা প্রতিদিন সেই টাইমটা কোথায়? আমরা যারা রেগুলারলি অফিস যাচ্ছি আমাদের কিন্তু সেই টাইমটা থাকে না যে আমরা এইভাবে আপনার কাছে গিয়ে এই কস্টিংটা একটা ফ্যাক্টর। সুতরাং আমরা ওনাদের কাছে আমরা এই অপশানটাও দিয়ে রাখলাম, যদি রেল মনে করে যে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের যেটা অ্যাপসের মাধ্যমে কাজ বন্ধ হয়ে আছে, যেখানে অলরেডি প্রত্যেকেরই পয়সা জমা করা আছে, ইউটিএস অ্যাপের মাধ্যমে তো আমরা টিকিটটা সাধারণত পারচেস করতাম, তো সেখানে প্রত্যেকেরই পয়সা জমা করা আছে, কিন্তু সেখান থেকে কোনো টিকিটও পারচেস করা যাচ্ছে না। আমাদের একটা দুটোই এজেন্ডা, যে টিকিটটা এমএসটি টিকিট করা হোক আর অনলাইন আমরা যেন পারচেস করতে পারি সেটা বন্দোবস্ত করে দেওয়া। एक दुस्साहसिक डकैती का घटना घटा फूलबाड़ी में। रविवार गंभीर रात में एक डाकुओं का दल फूलबाड़ी बाजार के एक सोने के दुकान के चौकीदार को बांधकर सोने के दुकान में डकैती करके भाग गए। दुकान के मालिक रणदीप मंडल कहते हैं कि तकरीबन 80-90 हज़ार का अलंकार सह 2 लाख रुपये से भी अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा है कि रात 3:30 बजे बाजार का एक चौकीदार उन्हें फ़ोन करके डकैती के बारे में जानकारी देते हैं। डकैती का खबर मिलते ही उसी वक्त दुकान जाकर देखते हैं कि दुकान का शटर तोड़कर अलंकार सह अन्य सामग्री लेकर भाग गए हैं। दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कई व्यक्तियों को देखा जा रहा है। बाजार का पहरा देते हुए 2 चौकीदारों में से एक को बांध देते हैं, परंतु दूसरा चौकीदार भाग निकलता है। जानकारी मिलती है कि दुकान के संदूक काटने का भी कोशिश किए थे वे डकैत, पर सफल नहीं हुए। चौकीदार नासिर मोहम्मद कहते हैं कि उस डकैत दल के पास हथियार एवं तेज धार के अस्त्र थे। हथियार दिखाकर ही चौकीदार को बांध दिए थे एवं तकरीबन आधा घंटा का ऑपरेशन चलाकर डकैती करके भाग निकले। खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन से जुट गई है न्यू जलपाईगुड़ी थाना का पुलिस। আইসে এই দুজন বিড়ি টিড়ি খাইয়ে দেয়, ও ওইদিকে গেল, কেউ চক্কর মারি আমি ওইদিকে। একদিনে আমার ওই বন্ধু আসলো জল খাওয়াতে, জল খাওয়াই দেওয়ায় ওকে পার করে দিলাম, আর ওখান থেকে ঘুরে আসে এখানে খালি বসবো আর কি।
আইসে বাস আমাকে ধরে ফেললো আর কি। ধরার পরে 5-6 জন আমাকে ধরে ফেললো, আর বাকি সাইডে ছিল আর কি। ধরার পরে আমাকে বললো কি হাল্লা চিল্লা মত করেগা, नहीं तो खत्म कर देगा ये पिस्तौल है। তারপরে আমাকে পিছনে নিয়ে গেল আর কি। পিছনে নিয়ে যা আমার গামছা দিয়ে আমাকে এরকম করে বাঁধলো আর কি। বাঁধার পরে বাস আমি তো আর আল্লাহ চিল্লা করি নাই, আমি কী করবো আর। তারপর আমার বন্ধু আমাকে ফোন করলো, 2বার ফোন করছে। আমি বান্ধা হাত কী করে রিসিভ করবো? তাদের কাছে কোনো অস্ত্রশস্ত্র কিছু ছিল? আমার অস্ত্রপত্র ছিল, অনেকগুলো ছিল, ঘাড়ে ছিল, হাতে ছিল। তারপরে এ ফোন করার পরে এ তো আমি উঠাইলাম না, তখন ও দিক থেকে আইসে লাইট মারছে, তখন একে বলছে ধর শালাকে মার। তারপরে দৌড়ে ভাগছে এই দিকে পশ্চিম দিক দিয়ে। হ্যাঁ, মুখ ঢাকা ছিল আর এই যে আন্ডারপ্যান্ট এই অবধি, আর ছোটো ছোটো কম্বলগুলো ঘাড়ে আছে আর ওই তো বললাম তো আগে 2:30টার সময় মনে করো, আর 3টার আগে চলে গেল আর কি। আধা ঘন্টার মতো ছিল? হ্যাঁ, আধা ঘন্টার মতো। ওই তো 80-90 হাজার টাকা ধরে রাখেন এদিকে। আর তারপরে আমার যে সিন্দুকটা আছে, এই সিন্দুকটা বর্তমানে কিনতে গেলে 70 থেকে 80 হাজার টাকা আমাকে অপচয় করতে হবে। তারপরে শাটারটা অঙ্কন ভেঙে দিয়েছে, কোলাপসাবল গেটটা যেটা আছে। যাই হোক, আমার ক্ষতি মোটামুটি প্রায় 2 লাখ টাকার উপরে আমার ক্ষতি হয়ে গেছে। নিরাপত্তা রক্ষীকে একজনকে তো বেঁধে রেখে দেয়, তারপরে দ্বিতীয় যে ছিল তাকে ধাওয়া করে, এই চোর বা ডাকাত কী ছিল জানি না, বলতে পারবো না, তারাই ধাওয়া করে, তাকে ধাওয়া করার পর রাস্তা পার হয়ে চলে যায়। ও চিৎকার চেঁচামেচি করার পরে ওখানকার কিছু 2-1 লোক উঠে আসে, এবং তারাও ভয়েতে সামনে আসে না কেউ। এবং ওই পাশে সুপার মার্কেট যেটা আছে, সেই সুপার মার্কেটে যারা চৌকিদার ছিল তাদেরকে গিয়ে খবর দেয়, তারাও ভয়েতে এখানে কেউ আসে না। কিন্তু আমার যখন শাটারে যখন নাকি খোলে, তখন আমি বুঝতে পারি 4 জন স্পটে ওরা খুলতেছে। আমাদের সিসি ক্যামেরা এটা সেটা ফুটেজ উঠেছে, এটুকুই আমরা দেখতে পেলাম। তারপরে ওরা ভিতরে ঢোকার পরে ক্যামেরাটাকে ঘুরায়, তারপরে ওদের ছবিগুলো আর দেখা যায় না। তারপরে আমরা বলতে পারবো না যারা কতজন ছিল, কিন্তু আনুমানিক যারা চৌকিদার ছিল এবং আরেকজন ওই রঞ্জুদার ড্রাইভার ছিল, সে আমাকে বলল 10 থেকে 12 জনের মতো আনুমানিক লোক ছিল। আমি প্রশাসনের কাছে একটাই দাবি করব যে যেরকম ধরনের দুঃসাহসিক চুরি বা ডাকাতি হচ্ছে, এটা যেন আগামী দিনে কোনো দোকানদারের উপরে না হয়। এমনিই তো বর্তমান বাজারে লকডাউনের পরে সমস্ত ব্যবসায়ী অনেক ক্ষতিগ্রস্ত আছে। তো আমি পুলিশ প্রশাসনের কাছে একটা অনুরোধ করব, তারা যেভাবে এই টহলটা দিচ্ছিল, পেট্রোলিং করছিল, সেই জিনিসটা যেন তারা আরও বেশি করে দেয়। भिंड जिला से गाड़ी चुराकर एवं गाड़ी चालक को अपहरण करके भागते समय पुलिस के गिरफ्त में आया गाड़ी सह एक बदमाश। यह घटना दक्षिण 24 परगना के मंदिर बाजार थाना इलाका के दक्षिण बिष्णुपुर अंचल में घटा है। गाड़ी सह 36 वर्षीय वासुदेव दास नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है मंदिर बाजार थाना का पुलिस। साथ साथ गाड़ी के भीतर अपहरण हुआ गाड़ी चालक 50 वर्षीय दिलीप मंडल को उद्धार करती है पुलिस एवं स्थानीय सूत्रों से जानकारी मिलती है कि पिछले 6 फरवरी मालदा के कालिया चौक से 3 व्यक्ति एक स्कॉर्पियो गाड़ी भाड़ा करके कलकत्ता के सियालदाह में आए थे। बाद में वहां से तेज धार का अस्त्र दिखाकर स्कॉर्पियो के गाड़ी चालक दिलीप मंडल का हाथ पांव बांधकर उसे गाड़ी के पीछे रख देते हैं। उसके बाद उस गाड़ी को लेकर रवाना देते हैं डोलाहाट की तरफ। बाद में दक्षिण बिष्णुपुर के पास पहुंचकर वहां पर पथ भटक जाने पर स्थानीय लोग से पूछते हैं डोला जाने का सड़क। तभी स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया कि एक व्यक्ति का हाथ पांव बांधा हुआ अवस्था में गाड़ी में पड़ा हुआ है। इसे देखकर स्थानीय लोगों को शक हो जाता है। उसके बाद स्थानीय निवासियों द्वारा गाड़ी रोककर मंदिर बाजार थाना पुलिस को सूचित किया गया। खबर पाकर घटना स्थल पर उपस्थित होकर पुलिस ड्राइवर को छुड़ाकर आरोपी को गिरफ्तार करती है, परंतु बाकी 2 संगी भाग निकले। आरोपी वासुदेव दास को डायमंड हार्बर महकुमा अदालत में भेजा गया। दूसरी तरफ पूरे घटना की जांच पड़ताल से जुट गई है मंदिर बाजार थाना का पुलिस। অপহরণ করেছিলিস কেন গাড়ি? ওই কি জিজ্ঞাসা করছে বল। तीस्ता
नदी के बालू में मिला कई हजार वर्ष पूर्व की अग्नेय शिला का गणेश। यह दावी है स्थानीय इलाका के लोगों का। महाराष्ट्र सह भारत के विभिन्न स्थानों में यह श्री गणेश पूजित होते हैं। यह गणेश बहुत ही जागृत कहकर परिचित है। जलपाईगुड़ी में ऐसे एक गणेश मूर्ति का खोज मिला। मोहित नगर के निवासी जगन्नाथ गवेशक कोस्तम बागची घर के सामने 4 लेन का सड़क निर्माण के लिए रखा हुआ तीस्ता नदी से उठाया हुआ बालू के ऊपर खेलते खेलते कुत्ते यह गणेश आकृति का पत्थर निकाल देते हैं, जिसमें गणेश की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अंतर्जातीय ख्याति संपन्न गवेशक डॉक्टर आयंगार इसे नदी के पानी में रखकर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह गणेश की मूर्ति है। यद्यपि नर्मदा, गंडकी सह भारत के बहुत नदियों में इस प्रकार की मूर्ति आकार का पत्थर एवं सालग्राम कभी कभी मिल जाता है, परंतु उत्तर बंगाल के तीस्ता नदी में या बालू में इस प्रकार का अंतर्जातिक शिला बहुत कम ही पाया जाता है, बिल्कुल ना के बराबर। वर्तमान में यह गणेश आकृति की शिला जगन्नाथ गवेशक कोस्तम बागची के घर के महाराष्ट्र के गणपति विरासत पंडितों के अनुसार पूजित हो रही है। এটা হলো হচ্ছে সুঁটটা, দেখো এটা তুমি অ্যাবস্ট্রাক্ট দেখো, এটা হলো সুঁটটা। হ্যাঁ, আচ্ছা এইটা হলো পেট। হ্যাঁ, এটা হলো দেখো পৈতা। হ্যাঁ, এইটা হলো দেখো এটা হাতের মতো শেপ আকৃতি, মানে সবটাই অ্যাবস্ট্রাক্ট, মানে তোমাকে ধারণা করে নিতে হবে একটু। ধারণা করে নিলে পুরো বোঝা যাচ্ছে এটা পুরাটাই গণেশ। এই দেখো কান, ঠিক আছে, এই দেখো কান, এদিকে কান, ঠিক আছে। আমার বাড়ির 2টি পোষা কুকুর আছে। পোষা কুকুর 2টি বালির মধ্যে খেলছিল এবং খেলতে খেলতে তারা হলো হচ্ছে একটা পাথরের আকৃতির মতো নিয়ে এসে ফেলে সামনে, এবং সেটাকে তুলে দেখতে পাই যে পাথরের আকৃতিটা একটু অদ্ভুত ধরনের। তো পরবর্তীকালে হলো হচ্ছে আমি আমার মহারাষ্ট্র নিবাসী যে সমস্ত পণ্ডিত আছে তাদের সঙ্গে কথা বলে আমি আজ জানতে পারি যে এটা হলো হচ্ছে একটি স্বয়ম্ভু গণেশ মূর্তি, এবং যার মধ্যে গণেশের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন এটা হলো হচ্ছে সুর, এখানে হলো হচ্ছে পেট, হ্যাঁ, অ্যাবস্ট্রাক্টভাবে দেখা যাচ্ছে এখানে পৈতা, হাত এবং সুর, হাত, পা এবং হলো হচ্ছে কান। সম্ভবত এটা তিস্তার জলের মধ্যে কোনো পাথর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আগ্নেয় শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত এই আকৃতি করেছে, ধারণ করেছে, যাকে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট গণেশ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এটা কি বিরল দৃশ্য? হ্যাঁ, এটা ডক্টর আয়েঙ্গারের মতে এটা হলো হচ্ছে এই অঞ্চলে এই রকম ক্ষয়প্রাপ্ত ভাবে গণেশের মূর্তি যথেষ্টই বিরল। এটা কিসের তৈরি আসলে আপনি? এটা সম্ভবত ওনারা বিশ্লেষণ করে বলছেন যে এটা আগ্নেয় পাথরের তৈরি, আগ্নেয় শিলা বা আগ্নেয় পাথর যাকে বলে তার তৈরি আর কি। रोजमर्रा की ज़रूरतें एवं पेट्रोल डीजल का दाम प्रत्येक दिन ही बढ़ रहा है। इसी कारण बहुत ही मुश्किल में पड़ गए हैं साधारण मनुष्य। इसके विरुद्ध में केंद्रीय मोदी सरकार को धिक्कार जनाकर आंदोलन पर उतरे जलपाईगुड़ी के तृणमूल छात्र परिषद के नेताकर्मी। साइकिल लेकर जलपाईगुड़ी शहर में रैली निकालकर शहर के डीवीसी रोड के एक पेट्रोल पंप के सामने उपस्थित हुए नेताकर्मी। इस रैली में बाइक को पैदल ही लाया गया। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप के सामने बहुत समय तक विक्षोभ प्रदर्शन किए दल के नेताकर्मी। आंदोलनकारियों की मांग है कि जिस प्रकार पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इसी प्रकार अगर चलता रहेगा तो साधारण मनुष्य को अब बाइक चलाना बंद कर देना पड़ेगा। इसी कारण इस दिन प्रत्येक बाइक को मृत अवस्था में दिखाने के लिए सफ़ेद फूल का माला पहनाए छात्र परिषद के नेताकर्मी। इसके अतिरिक्त डीजल एवं रसोई गैस का दाम बढ़ने के कारण भी विरोध प्रदर्शन किया गया। और तो और जो ज़्यादा मूल्य पर पेट्रोल खरीद रहे हैं उन लोगों को धन्यवाद देकर उन सभी का मुख मीठा कराने का भी व्यवस्था किया गया। আজকে দেখলেন যে পেট্রোল এবং ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, তার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের যে জনবিরোধী নীতি তাকে ধিক্কার জানিয়ে আজকে আমরা
সাইকেল র্যালি করলাম এবং সাইকেল র্যালিটি থানা মোড় থেকে সমাপ্ত হলো আমাদের ডিবিসি রোডের পেট্রোল পাম্পে এসে। সেখানে আমরা এত দাম দিয়ে পেট্রোল এবং ডিজেল যারা ক্রয় করছেন তাদেরকে আমরা মিষ্টিমুখ করালাম এবং যে সমস্ত যারা ডিজেল এবং পেট্রোল যারা এখানে দিচ্ছেন আমাদের গ্রাহকদেরকে তাদেরকেও আমরা মিষ্টিমুখ করালাম এবং আমরা ধন্যবাদ জানালাম নরেন্দ্র মোদীকে, যিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী, অপদার্থ প্রধানমন্ত্রী, তাকে, যে আমাদেরকে এত আচ্ছে দিন করে দিয়েছেন তারা, যে আমরা বুড়ো দিনটাই ভালো ছিল। আমাদের কাছে আমার মনে হচ্ছে 2014-এর আগের যে সময়গুলি ছিল সেটা আমাদের কাছে ভালো ছিল। এবং শুধু তাই নয়, আমরা সাধারণ মানুষরা পেট্রোল এবং ডিজেল ক্রয় করতে পারছি না বলে আগামী দিনে আমাদের উপরে সাইকেলের উপরেই আমাদের ভরসা করতে হবে। তার জন্যই আমরা আজকে প্রতীকী সাইকেল র্যালি করলাম এবং আমরা আগামী দিনে যাতে পেট্রোল এবং ডিজেলের উপরে জিএসটি লাগু করা হয়, জিএসটির অন্তর্ভুক্ত করা হয় পেট্রোল এবং ডিজেল, তার জন্য আমরা আজকে একটা দাবি জানালাম। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।